শীঘ্রই বাঁধের নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে। শুক্রবার শ্রীভূমি পরিদর্শনে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিন তিনি করিমগঞ্জের সদরে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী রবীন্দ্র সদন বালিকা মহাবিদ্যালয় ও সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের সাথে কথাও বলেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী করিমগঞ্জ জেলা শাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে এক পর্যালোচনা সভায় যোগ দেন। এই বছৰটো বৰাক নদীৰ কোনোটো মথাউৰি এতিয়ালৈকে ভাঙা নাই, যিটো হৈছে অভাৰটপ হৈছে। লংলাই নদীত যিটো মথাউৰি ভাঙিছে তাতে আমাৰ বহুত দিন কাম কৰা হোৱা নাছিলে। এইবাৰ যিহেতু তাত অলপ ব্ৰিজ হৈছে, আমি ভাল কৰি মথাউৰিটো বনালে নেক্সট টাইম ঠিক হৈ যাব। কিন্তু সেইটো মথাউৰিত বহুত দিন কাম হোৱা নাছিলে। আৰু এইবাৰতো বাকীটো বৰাক নদী বান মথাউৰিত অভাৰটপ কৰি পানী সোমাইছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মথাউৰি ভগা নাই। কিন্তু এটাতো ফাৰ্ষ্ট ৱেভ, মনে হয় কি আৰু 2-3টাটো ৱেভ আছেই। তো যতদূর পারি আমি চেষ্টা করব কাজগুলা করার জন্য। নাই, শ্রীভূমি জেলাতে দুই জায়গায় মাথাউরি ব্রিজ হয়েছে, এন্ড দুইটারে লিস্ট আমার সঙ্গে আছে। কিন্তু এই লংলাই নদীতে একটা লংলাই নদী, একটা সিংলা। महासड़क का काम तो अभी लास्ट पोजीशन में है। 5 किलोमीटर का ही झमेला चल रहा है, बाकी तो मोटा मोटी फरवरी मार्च तक सब हो जाएगा। खाली 5 किलोमीटर बार बार पहाड़ गिर रहा है, तो ये 5 किलोमीटर के लिए अभी ये लोग ठीक किया है कि एक फ्लाईओवर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, तो उसका सरसा अभी चल रहा है। लेकिन वो 5 किलोमीटर छोड़ दिया जाए तब तो बाकी महासड़क मार्च अप्रैल खत्म हो जाएगा। मैं आगते कैसो जे लंगलाई नदीत आमी बहुत दिन काम करा नाई, एबार दुईटा साइडर माथाउरिটো आमी स्ट्रंग करि दिम। हेतु हल रिभार साइड। रिभार साइडतो पानीটো যেতিয়া হয়, रिभार साइडर मानु एफेक्ट হয়, যেতিয়া মই এটা লগ পাই আহিছো। সো रिभार साइडर मानु কিছু এফেক্ট হৈছে, কেম্পটো মই লগ পাইছো। কিন্তু তাত আমাৰো কৰিবলগীয়া একো নাই, কিহৰ কাৰণে 0 পইণ্টৰ আগত গৈতো আমি মথাউৰি বনাব নোৱাৰো। देखिए, कृत्रिम बन्ना ऐसा एक चीज है, जैसे आज यहाँ में खाली जमीन है, जल वहां तक जाते थे, 2 दिन का बाद वहां एक बिल्डिंग हो गया, तो जल कहाँ जाएगा? तो इसीलिए एक तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, ये थोड़ा आर्टिफिशियल फ्लड का समस्या आते ही रहेगा। ये डेवलपमेंट का साथ ही एक साथ ही आते हैं। फिर ड्रेनेज का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर ड्रेनेज भी कहाँ तक लेके जाएगा पानी, वो भी एक इश्यू है। गुवाहाटी में भी हम लोग बहुत समस्या में, ये इसी का कारण होता है। अभी डिब्रूगढ़ में भी होना शुरू हो गया, सिलचर में भी होते हैं। ये थोड़ा सा डेवलपमेंट का साथ आर्टिफिशियल फ्लड का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो जैसे जैसे होता है दूसरा ड्रेनेज करके इसका समाधान करना पड़ेगा। हमारे शहर में थोड़ा सा बारिश होने से पूरा शहर डूब जाता है पानी के अंदर। यहाँ पे बीजेपी का वार्ड कमिश्नर 23 जन है, अभी 26 जन हो गया है। 2 दिन पहले एक ड्रेन हुआ था, उसका कीमत था अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपये। इंचार्ज मिनिस्टर ने आके देखा और उसको इंक्वायरी भी दिया। तो मंत्री जी ने इंक्वायरी दिया है तो जरूर इंक्वायरी होगा। अगर मंत्री जी खुद इंक्वायरी दिया है तो इंक्वायरी तो होगा ही। এতিয়াতো গোটেই ৰাস্তা ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰটো সববিলাক হৈ আছে, কামটো এইটো এতিয়া বাইপাছো হ'ব কৰিব। মেইন ৰোড যোৱাবাৰটো পূজাৰ আগত মই ঠিক কৰিছিলো। যোৱাবাৰটো পূজাৰ আগত মই ঠিক কৰি দিছিলো। ठीक है, अगर पैसा का मिस यूटिलाइजेशन हुआ है तो मैं देखता हूँ एक बार। ये अभी तो देखने से फायदा नहीं होगा, पानी कम होने दो। मैं एक बार खुद गुवाहाटी से टीम को भेजता हूँ।
খারাপটা কাল আপনি আপনার আগতে তেওঁলোকে মাটি পেলাই দিলে নাই ঠিক আছে এইখিনি, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল যে মাটি পেলালেতো কালি ৰাতিপুৱা আকৌ নোহোৱাই হৈ যাব। ৰাস্তাটো ভাল কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা। सर एक साइड में गमन सेतु टूटा हुआ है, दूसरा साइड गमन सेतु 20 जुलाई तक हो जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल करीबन का शेड्यूल का जो दुर्गोध सामग्री है उसको वो आसपास পরে এক देखिए, সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রীভূমি জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছি, আমরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, বন্যা পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে এবং ক্ষয়ক্ষতি কমাতে আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা কোনো ভুল করিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা, কৃষ্ণেন্দু পাল, কৌশিক রায় ও সাংসদ কৃপানাথ মালা। তিন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, সিদ্দিক আহমেদ, বিজয় মালাকার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, আমার সোনার কালীগঞ্জ। যিকেইগৰাকী পেচেণ্ট আছে এজন অলৰেডি হস্পিটেলত আছে আৰু বাকী কেইজন ঠিক হস্পিটেলাইজ হ'বলগীয়া পেচেণ্ট নহয়, এইটো পুৰণা বেমাৰ হয়। গতিকে ফাৰ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট লাগিব। শিলচৰ যোৱাৰ বাবে ডক্টৰক দেখুৱাবৰ কাৰণে যি সহায় কৰিব লাগে মই কৰি দিম। কিন্তু जो दुर्गोध सामग्री है उसको वो आसपास देखिए गैमन सेतु अगर हम लोग नहीं बनाता था तो सेतु कोई दिन गिर जाते थे, तो इसीलिए 20 जुलाई तक थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा। নহলে बारे बारे যদি কেতিয়াবা গেমন ক্ষেত্ৰটো ভাঙি গ'লহেঁতেন তেতিয়া কি হ'ব। সেইকাৰণে 20 जुलाई तक थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन इससे एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, ये देखिए अपना अपना दिमाग का बात है। ओवरलोड तो मैं लेके नहीं जाता हूँ ना, बराक वैली का लोग ही ओवरलोड लेके आते हैं। आप लोगों का बारे में एक आलमसाना बोल के गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ बोलिए। यहाँ में जो सामान आते हैं, मेरा तो कोई ट्रक नहीं है ना, जो लाते हैं तो आप लोगों का लोग ही लाते हैं। ये देखिए बराक वैली में रहना सही है, ये मेरा मन है, लेकिन दिल्ली से ही सब ठीक होगा। हम तो सारे नाम भेज दिया हूँ। 12 नेम का एप्लीकेशन था, 12-13 जो भी नाम था सारे नाम हम दिल्ली को दे दिया हूँ। ঠিক কৰি দিব। যদি কিবা বানপানীৰ সময়ত প্ৰত্যেক বছৰে কিবা নহয় কিবা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বেয়া হয়, তাৰ পিছততো আমি বনাই লওঁ, গতিকে এইটো বনি যাব। सर দেখা গৈছে শিলচৰত আপুনি বানপানীৰ কৃত্ৰিম বন্যাৰ কাৰণে পাম্প লগাইছে, আমাৰ শিলচৰৰ কাৰণে এনেকুৱা কোনো যদি পাম্প লগালে ভাল কৰি হৈ যায়। 2 পাম্প ইজ অপাৰেটিং অলৰেডি। যদি আপোনালোকে আৰু সাজেশন দিয়ে ক'ৰবাত লগাব লাগে তো কোনো অসুবিধা নাই, আমি কৰিম। মাষ্টাৰ ট্ৰেইনটো এটা অভিযান হৈছে কৰিমগঞ্জ চহৰত, কাৰণ আগতে কংগ্ৰেছ আমলত মাষ্টাৰ ট্ৰেইন হৈছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানে খাল আছিলে, এইটো সৰু সৰু নালা কৰিলে, যাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই চহৰ এইটো পানী দিলে চব ভৰি যায়। আৰু এইবাৰ 60 লাখ খৰচ হৈছে এই ড্ৰেইনেজ পৰিষ্কাৰৰ নামত, কিন্তু আচলতে একো হোৱা নাই, এইবিলাক চব বকৱাচ। এবাৰ কি মাষ্টাৰ ড্ৰেইন আছিল কি নাছিল মইতো নাজানো, কিন্তু আফটাৰ ফ্লাড মই গুৱাহাটীৰ পৰা টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিঙৰ টিম এটাক পঠাই দিম, তেওঁলোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব। মিউনিচিপালিটিলৈ বিভিন্ন কথা উত্থাপন হৈছে, বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মইতো চিফ মিনিষ্টাৰ হয়, মিউনিচিপালিটিৰ কথা মিউনিচিপালিটিৰ চেয়াৰমেনক সুধিলে হৈ যাব। এতিয়া চাওক, মই যদি কিবা এটা কওঁ তেতিয়াহ'লে কালি আকৌ এজনে ক'ব এইটো অমুকৰ কাৰণে সুধিছিলে, তমুকৰ কাৰণে। গতিকে এইবিলাক কথাত মই মাতি লাভ নাই। কিবা যদি মোক ৰিটাৰ্ণ কমপ্লেইন দিয়ে মই ইনকুৱাৰী কৰাই দিম। आप पहली बार फ्यूचर आए और आज आप सिविल में आए, लेकिन कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है असम कांग्रेस का, वो 2 दिन फ्यूचर रह के गए, वो कैबिनेट में आए ही नहीं। उनका आप तो जानते ही उनका फैमिली में 4 लोग हैं, 3 ही फॉरेनर है, तो कम से कम सिलचर आया वही बहुत मान के चलिए, नहीं तो खुद भी कोई दिन चला जाएगा। लेकिन सर वो यहाँ पे आए हुए कि ऐसे कम्युनिटी के पास सभी के पास नहीं पहुँचे वो। आप देखिए 2 बात है, उनका फैमिली 4 का है, 3 फॉरेनर है, तो इसीलिए कहाँ जाएगा कह नहीं जाएगा वो तो हम लोग का जैसा दिमाग में तो होगा नहीं, वो तो फॉरेनर दिमाग लगेगा, तो इसीलिए वो कहाँ जाएगा कहाँ आएगा मुझको मत पूछिए, उनको ही पूछिए। सर तो क्या असम के लिए किस दिन का मेहमान बन के आया क्या? नहीं वो बात नहीं है। जैसे हम लोग 4 लोग एक साथ खाना खाता हूँ,
3 ब्रिटिश का खाना खाएगा, 1 असम का खाना खाएगा, वो कैसा डाइनिंग टेबल होगा अभी सोच लीजिए। सर आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं गौरव गोगोई का भांडा फोड़ने? ये सब देखो, किसी का भंडा फोड़ना मेरा काम नहीं है, मेरा काम असम को आगे करना। बांग्लादेश में पुष्पक चल रहा है। मैं कम समय में ही कितना असम को आगे कर दिया हूँ। अभी तक कितना पुशबैक हुआ है बांग्लादेश या असम से? संख्या में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जबरदस्त पुशबैक चल रहा है और चलेगा। এটা মই কথা কৈ আছো যে শিলচৰ যদি ছিংগাপুৰ কৰিব পাৰি, তৰুণ গগৈ 15 বছৰটো হৈয়ে যাব লাগিছিল। তো মইতো 5 বছৰ CM, তৰুণ গগৈটো 15 বছৰ। তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি নিজৰ দেউতাকক গালি পাৰি গ'লতো মই কি কৰিম? যদি পুতেকে বাপেকক গালি পাৰে তেতিয়া মই কি ক'ব পাৰো কওক? ইয়াত এতিয়া গোটেই মানুহখিনিক লগ পাৰি আহিলোঁ আৰু বানপানীৰ সময় 2-3 বাৰ আৰু জুলাইলৈকেতো অসুবিধা থাকিবই। গতিকে জুলাইৰ পিছত ৰাস্তা ঘাট যি বেয়া হয় পূজাৰ আগত মই আকৌ ঠিক ঠাক কৰি দিম, একবাৰ আহিম। পূজাৰ আগে আগে মই একবাৰ আহি যাম, যি য'ত ৰাস্তা ঘাট বেয়া হয় মই গোটেইখিনি ঠিক কৰি দিম। দেখা যাক, পূজাৰটো 4 দিন ক'ৰবাত আহিম, এবাৰ কি কি লিষ্টত পৰে। একটাই খালি কওক, শিলচৰ কৰিমগঞ্জ কংগ্ৰেছৰ সময়ত আহোঁতে কিমান টাইম লাগিছিল, বিজেপি দিনত কিমান টাইম লাগে? একটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰতে চব চেঞ্জ হৈ গ'ল। আগতে শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ আহিব কংগ্ৰেছৰ আমুলে কত সময় প্রয়োজন ছিল, আর আজকে কত সময় দরকার? আর এখন শিলচর করিমগঞ্জ 4 লেন হয়ে যাবে। মাত্র 2-3টা বছর অপেক্ষা করুন, पूरा শিলচরের রাস্তা पूरा নকশায় बदल जाएगा। বরাক ভ্যালি का पूरा देखो, বরাক ভ্যালির মানুষগুলাও ভাল, মাটিটাও ভাল। মাটি থেকে মানুষগুলা সবচেয়ে ভালো, তারপরে মাটিটাও ভালো। देखो, श्रीभूमि में पत्थरकांडी में खराब हुए थे, लेकिन अभी रिलीफ कैंप बंद हो गया है, इसीलिए मैं नहीं गया हूँ। लेकिन बाद में जो लॉन्गक्लाई नदी, सिंगरी, शिमला, ये सारा काम के लिए पीठाधुली का आएगा और जहाँ भी एम्बैंकमेंट बनाना है हम बना देंगे। सर कुछ दिन पहले मैं यूपी में था, तो दूसरे साथ बात किया, उन्होंने एक ही बात बोला कि आसाम वालों को तो एक मार्केट से दी जाएगी, तो आप इसको कैसे देखते हो? आप कैसे देखते हो? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? दूसरे राज्यों के जो बोल रहे हैं आप, वही है, यूपी में मेरा बारे में लोगों ने अच्छा बोला, इससे आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? वो तो आप बस अभी वो यूट्यूब में डाल दो। ठीक है सर। সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়ের যে বানাক্রান্তসকলে আশ্রয় লৈছে, এই আশ্ৰয়সকলক পৰিদৰ্শন কৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপ লৈ আছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। শিলচর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আপনাদের সরাসরি সর্বাঞ্চলের কথা বিশ্ব বিভিন্ন অন্যান্য বিয়া হতে কিমান দিন কেতিয়াবা ডেৰগাঁও যায় নে জানো?
লিখে লো নাম অ্যাড্রেস সব বলালে আচ্ছা আজকে কথা দেখছে आराम से भाई যখন বেশি জল হয় আপনারা নামগুলা অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলা নিয়ে নেব আমি যতটা পারি সাহায্য করব খাওয়া দাওয়া হয়েছে আপনারা বাড়িতে কতটা জল ঢুকছে সব কিছু নিয়ে গেছে এই মুহূর্তে ঠিক আছে আমি যতটা পারি সহায় করি ঠিক আছে আমি এখন